Inafika watu wanakuwa binafsi kwenye ndoa. Haleluya. Tunaona mtu ananua kitu anaandika jina lake. Mama ananua ndoo anaandika jina lake. Baba ananua kiti anaandika jina lake. Huo unaitwa ubinafsi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo upendo unavyofika unapungua kwenye ndoa. Matokeo yanayotokea unaonekana ubinafsi kwenye ndoa. Lakini Biblia inasema upendo uvumilia. Ukiona mtu kwenye ndoa anafika anasema mimi nimechoka. Haleluya. Issue sio kuchoka. Kilichopungua ni upendo kwenye ndoa. Biblia inasema upendo una nguvu. Una nguvu kama ulivyoonyesha nguvu yake kuwafanya muishi pamoja. Vile vile upendo una nguvu ambayo itawafanya kwenye ndoa kuvumiliana. Haijalishi changamoto. Haleluya. Haijalishi mapungufu. Upendo unavyokuwepo kwenye ndoa, lazima mnakuwa mnavumiliana kwenye ndoa. Haleluya. Pia Biblia inasema upendo hauhesabu mabaya. Inavyofika kwenye ndoa, unamhesabilia mwezio makosa mpaka ya mwaka jana, ya mwaka juzi, kwamba unakumbuka mwaka jana ulinifanyia hili, unakumbuka juzi ulinifanyia hili, jana ulinifanyia hili. Issue ni upendo umepungua kwenye ndoa. Kwa sababu Biblia inasema upendo hauhesabu mabaya. Kwa hiyo haijalishi yapo mabaya au zipo tabia ambazo zipo, upendo ukiwepo kwenye ndoa, Biblia inasema upendo hauhesabu mabaya.